हेलो फ्रेंड्स। आज आम आलोचना करवा गांधीत्वर पदार्थ और आयतन। संपादकीय होउछंती हरप्रसाद दास। आलोचना करवा गांधी तीरदान सहित भारतीय सभ्यतार अंतिम राजनीतिक तत्वकार अंतर्निहित हो गले। सभ्यता और राजनीति विंश शताब्दीर प्रथम पादरे ही आकार नहीं जहाँ ना ऐतिहासिक लक्ष्य कले ना दार्शनिक। यूरोपीय मानक साम्राज्यवादी युद्ध गृह युद्ध को विश्व युद्ध कही इतिहास को विभ्रांत कर कार्यक्रम भितर सभ्यतार सूत्र अजिजा स्वाभाविक थिला। सभ्यता विषय चिंता करने वैदिक प्रस्तुति निमंते भूमि नथिला। गांधी से समय एकमात्र राजनीतिक चिंतक जे समग्र पाश्चात्य सभ्यता विरोध में भारतीय सभ्यतार मूलधारा गुटिया कराइथिले। वस्तुवाद विरोध में मनीष प्राकृतिक संग्राम थिला सभ्यतार एक पुनर्व्याख्यान। या बहुरूपी गांधी असंख्य विमर्शर प्रस्तुत कर गले। कौन थिले गांधी? गांधी कौन जड़े दिव्यद्रष्टा सन्थ? गांधी कौन जड़े चिर जुजुत्सु संग्रामी? गांधी कौन जड़े आदर्श स्थापनकारी ज्योतिपुरुष? गांधी कौन जड़े दार्शनिक? गांधी कौन जड़े संस्कारक? गांधी कौन जड़े संस्कृति निर्माता? गांधी कौन जड़े विद्रोही? गांधी कौन जड़े राजनेता? प्रकृत में गांधी कौन तांको रचनार आविष्कार कले से जड़े व्यक्ति नथिले। बहुविध ज्ञानर एक उच्च भली मनइबे। तांको निज ज्योति निजे आउ दिशे ना से भली जड़े संग्रामी भावे बहुविध कर्म एक उत्स भली मन हेब। तांकर आदर्श संस्कार संस्कृति विद्रोह राजनीति तांको कर्म ज्ञानर व्याख्यान मात्र। या व्याख्यान साम्राज्यवाद और वस्तुवादर विरोधी। गांधी को मनीष समाज बंचेछि विविध उपाय। गांधी अलक्ष्य शिखर दे विस्मय रही। गांधी सर्वोच्च दृष्टांत पुरुष हो इतिहास रही। गांधी किंबदंती परिणत हो रहस्य रही। गांधी एकाधार अनेक किछि एवं फल कर्म गुणर सूत्र आमको दिशुना। अंचल गांधी मान भितर गांधीत्वर गुण कर्म संधान प्रकृत गांधी गुण कर्मर पश्चातवलोकन एक पृष्ठभूमि उपस्थापित करे बोली मु मन करे। गोटे क्षुद्र उदाहरण दिंतु। गोटे अंचल खंड मंडल सम्मानित और स्वीकृत जड़े व्यक्ति परिधान आंठलुच्छा धोती काली देह डांकी खंडे चदर संपूर्ण शाखारी स्त्रीर गहना बिकी संभाळीन पिला पाठ पढ़ाती मिछ कहती ना निज हाथ में अनुष्ठान करती राजनीति प्रपंच बुझती ना निज प्रबल लोकर समर्थन नायक किंतु निजे अहरी जाती अभाव सहती अभाव भी दान करी निजे निस्व होती निज परिवार कथा भावती ना भावती गाँ कथा समाज कथा निजे बड़ी पड़ी जाती किंतु नीति अटल श्रम करती गौ सेवा करती सदा संचल गांधी को पूजती। अंचल गांधी गांधी पूजा तांको व्यक्तित्व आदर्श सबुतिर गांधी कर्म गुण सूत्र भी गांधी। आमे जेते बेले जणे काहाकू कहार आदर्श बोली को आमर असल मंतव्यटी थाए यहीटा जे आउ जणे जनकर गुण कर्म को आश्रय करी निजको उपस्थापित करुछि। यार परिणति या हुए जे अनुगामी कर्म गुण विचार सहज हुए किंतु अनुगामी आदर्श गुण कर्म को अलग अनुध्यान करने को पड़े। आमर धैर्य स्वल्प तेणु वस्तुत्व आम आदर्श पुरुष बा महापुरुष गुण कर्मर पदार्थ आयतन अनुमान कर। अंचल गांधी गांधी मार्ग में जाई तीर हित होगले जहाँ छाड़गले ता न्यूनतम गांधीत्व ता सेटिकी टिके सभ्यता। तेबे गांधी को गुण कर्मर तत्तायन करवा केमिति गोटे लोक उपरे बा बाहर दिशुवा ज्योति एगुड़िक गांधीत्वर रचना आधार में चिन्हवा संभव कारण से एभली किछि करिना जहाँ विषय से लिखि ना एभली मध्य कहुई पारे जे से जहाँ करती ताको अभिव्यक्ति देइचंती कथनी करेणी अनवरत गोटे तत्कालीन विनिमय चलता संग्रामी जीवनर लेखनी करणी ऊर्ध्व गोटे अदृश्य शक्ति थिला जहाँ गांधी को लोकप्रियता ऊर्ध्व परिचालित कर चली संकल्प। दक्षिण आफ्रिकार ही गांधी यही संकल्प नहीं आसी जे भारत को साम्राज्यवादी उपनिवेश से सभ्यता मार्ग जाई मुक्त करेंगे। से हेबे साम्राज्यवाद और वस्तुवाद विरोध में सभ्यतार विजय हिंस्रता विपक्ष में समर्थ निरीहतार प्रचेषा। दक्षिण आफ्रिकार गांधी वर्ण वैषम्य जड़े भुक्तभोगी भाव में विद्रोह आद्य वर्णमाला आविष्कार करते। या दक्षिण आफ्रिका पाठरे परिणत करने संभव नथिला कारण गांधी दक्षिण आफ्रिकार लोक चैतन्यर ज्ञान पाई नथिले। अन्य भाव में कहले गांधीत्व भारतीय ज्ञान मूल केन्द्रित हेले भारत में दक्षिण आफ्रिकार उभय श्वेतांग और कृष्णकाय काहारी ज्ञानमूल सहित गांधी परिचय संभव नथिला। गांधी जड़े बहुपाठी व्यक्ति थे विश्वर लोक धर्मर विविधता इतिहास बहुवर्णी व्यापकता सहित परिचित थे किंतु वर्ण वैषम्य अमानवीय परंपरा श्वेतांग निर्मम शासनीय परंपरा पछरे गुणसूत्र सहित परिचय प्रभावशाली हो पारि नथिला। एपरिक तृणमूल स्तर में गांधी निजक जड़े
ଅସତ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ବୋଲି କହିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜଣେ କର୍ମଜୀବୀ ଭାରତୀୟ। ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଭାରତକୁ ଜାଣିବାର ଅଭିନିବେଶରୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ଭାରତ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ସଂକଳ୍ପହୀନ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚେଷ୍ଟ। ସେ ୟା ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଭାରତୀୟତାର ଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଣସୂତ୍ର ପାଇନାହାନ୍ତି। ସଂକଳ୍ପର କର୍ମସୂତ୍ର, ଜ୍ଞାନର ଗୁଣସୂତ୍ର ମିଶି ଗାନ୍ଧୀତ୍ୱ ସନ୍ତନ ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀତ୍ୱ ଏକ ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ର, ସଭ୍ୟତାର ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ର, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି ଅସଭ୍ୟ ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୃତର ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅବଦମନ। ଗାନ୍ଧୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଟଲଷ୍ଟୟ ଓ ତାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବା କଥା ଯାହା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରକୃତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳ ମାନବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅସଭ୍ୟ ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ର ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏକାଠି କରିପାରିବ ତାର ସୂତ୍ର ପାଇବା। ୱାଲ୍ଡେନ୍ ଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ଶାନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ନୈତିକ ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ରର ସୀମା ଓ ସମ୍ଭାବନାର ଅନୁମାନ କରିନେଇଥିଲେ। ତାର ପ୍ରୟୋଗ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଭାରତ, ଅସ୍ତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ଜଣେ ନିରସ୍ତ୍ରର ନୈତିକ ସାହସର କେତେ ସାମ୍ନା ତାହାରି ପ୍ରୟୋଗସ୍ଥଳ ହେଲା ଭାରତ। ଅହିଂସା, ଅସହଯୋଗ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ମୌନବ୍ରତ, ଉପବାସ ଏସବୁ ଥିଲା ନିରୀହ ଦୁର୍ବଳର ସଶକ୍ତିକରଣ ସାଧନ। ଏ ପ୍ରୟୋଗ ସଫଳ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଭାବେ କହିଲେ ଭାରତ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲା, କାରଣ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଏକ ଭାରତୀୟତାର ସାରାଂଶ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ ଥିଲା। ମିସେଲ ଫୁକୋ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି, ନଲେଜ ଇଜ୍ ପାୱାର ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ବିଶେଷତ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନା ଜ୍ଞାନର ହୃଦୟ ଜୟ ଅସମ୍ଭବ। ଜ୍ଞାନର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଗୁଡ଼େ ବହି ପଢ଼ି କଥା ମନେ ରଖିବା ଓ ତର୍କରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସହଜ ଜ୍ଞାନ ବା ଇନଷ୍ଟ୍ୟୁସନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ, ଯେଉଁଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସକଳ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିଠାରୁ ସଂକେତ ଆହରଣ କରିଚାଲିଥାନ୍ତି। ଗାନ୍ଧୀ ଜଣେ ବହୁପାଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ପ୍ରକୃତିବାଦୀ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଚିନ୍ତକ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଶକ୍ତିକରଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରଭୃତ ପୀଡ଼ିତ ରାଜନୈତିକ ଓ ପୁଞ୍ଜି ସଂଘର୍ଷରୁ ମାନଭାରାତ୍ମକ ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ। ଗାନ୍ଧୀତ୍ୱର ଅସଲ ପଦାର୍ଥ ଆୟତନ ଥିଲା ଅସାଧାରଣ ବିରୋଧରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରାପ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବହୁ ଦିଗରୁ ଏହାର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗାନ୍ଧୀତ୍ୱକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଜନୀତି କୁହାଯାଇପାରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ରାଜନୈତିକ ରଣକୌଶଳ ପ୍ରଭୃତ ପ୍ରଧାନ ଅସଭ୍ୟ ଶକ୍ତିତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ସାଧାରଣର ଶକ୍ତିକରଣ। ଗାନ୍ଧୀତ୍ୱର କର୍ମସୂତ୍ର ସଂକଳ୍ପ ବୋଲି ଯାହା କହିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ଲୋକଜୀବନର ଓ ରାଜନୀତିରେ ତା ଅର୍ଥ ଆସ୍ଥା, ସକାରାତ୍ମକତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଯେ ଧର୍ମ ଜାଣେ ନାହିଁ ତାର କର୍ମ ବିଡ଼ମ୍ବିତ। ଧର୍ମର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଭାବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ। ସଂଗ୍ରାମୀ ଗାନ୍ଧୀ ଲୋକନେତା ଗାନ୍ଧୀତ୍ୱର ବଦଳିଥିଲେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଧର୍ମ, ମାନବ ଧର୍ମ, ଆସ୍ଥାମୂଳେ ଧର୍ମ, ଦେଶପ୍ରେମର ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ଧର୍ମ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଢ଼ି ତୋଳିଦେଲେ ତାହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ରଚନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ମାନବୀୟ ଧର୍ମୀୟ ସଂକଳ୍ପ। ସେକ୍ୟୁଲାର ସହିତ ଏହାର ବିରୋଧ ନାହିଁ, ବରଂ ଏଥିରେ ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟର ସନାତନୀ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଅଛି। ଏହାକୁ ଅଚଳ କରିବା ଗାନ୍ଧୀତ୍ୱ। ଏହିପରି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ସମାଜ, ମାନବାସ୍ଥା, ଦେଶ, ବିଶ୍ୱ, ଈଶ୍ୱର ଆଦି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନିଜର ସହଜ ଜ୍ଞାନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଗାନ୍ଧୀତ୍ୱର ଗୁଣସୂତ୍ର ବା ଜ୍ଞାନସୂତ୍ର ବା ଏପିଷ୍ଟେମି। ଏହି ଦୁଇଟା ଯାକ ସାଧାରଣ ସଶକ୍ତିକରଣ ନିୟୋଜିତ ଗାନ୍ଧୀତ୍ୱ ପଦାର୍ଥ। ଏହାର ଆୟତନ ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବିଶ୍ୱରୁ ଯାଏ। ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ଦଳର ଆଇକନିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୁରୁଷ ବା ପ୍ରତିମା ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଭ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନକ, ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର, ଉଭୟ ଏକ ଦେଶ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏକ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି, ବହୁ ବିଚାରର ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଏତିକି ଥିଲା ବିଷୟବସ୍ତୁଟି, ବହୁତ ହାର୍ଡ।